Dali. Wow! Dali, oh. Kulit. Wow! Wow! Naku po, ganda. Kala, wow! Ay, pa isa. Ay, pa isa. Yung pulitin mo. Yung pulitin yung buksan mo. Yan. Ayan. Wow! Naku, yayo. Make up. Naku, may make up si Pia. Wow! Oh, wow! Bukas ng gift. Wow! Wow! Okay, dito. Oh, ganda. Oh. Wow! Ay, naku, may ano pala yan sa Ay, class ba yan? Ano ba yan? Ay. Wow, merong ano nga. Ano yung computer? Ano ba yan? Yan yan. Oh, meron pala ito. Ayan. Dali. Oh, pakita mo kung ano yun. Oh. Ayan. Wow! Oh. Ganda, oh. Dali, oh. Wow, ano yun? Ay, pakita mo. Naku, ano yan? Ay, meron ano. Ano yan, oh. Ayun. Ayun, tapos, with apples pala yun. Oh, pakita mo. Oh. Wow! Ano, tigit yun. Naku, oh. Nagalit na. Okay, binara pa. Naparangan, di ko. Ayun, naku, patingin na. Ay, Christmas. Ay, ate pa, ay. Dali mo naman. Pakita mo kung ano yun. Oh, naku, apple pala. Wow, ano yun? Naku, many. Ayaw, dali mo, pakita. Ano pala yung prutas, oh. Mga ano pala, oh. Ayan. Ha? Ano? Upuan? Upuan daw. Ay, merong prutas pala doon, oh. Color, oh. Apple, oh. Pakita mo. Apple nga naman, oh.